নমস্কাৰ, মই আজি আছোঁ খানাপাৰা ফিল্ডত। এয়া চাওক, বাইদেউজনীয়ে কোলাত বাচ্চা লৈ জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি আহিছে। পিছফালে খুৰাও আছে। এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা ৰেলী আৰম্ভ কৰা হ'ব। এনেকৈ গাড়ীখন সজোৱা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে। জুবিন দাৰ ফটো লগোৱা আছে আগত। का जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है उसके लिए हम ये में जितना भी आदमी है सब बहुत दुखी है और मन में एक तो मतलब खेद है कि उनको जल्द से जल्द मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसका डेथ के कॉज में कोई आदमी इन्वॉल्व है तो उसको उचित सजा मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आज इधर गुवाहाटी का लगभग 50,000 से ऊपर लोग हम लोग इकट्ठा हुआ है ताकि ये बात हम लोग मतलब पूरा असम और पूरा इंडिया में फैल सके कि न्याय उसको मिलना ही चाहिए। और जो कानून के हिसाब से हम लोग का देश का जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से कानून का रूल के हिसाब से उसको जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। और हम लोग का एक इधर मांग है कि ये मतलब ये जो हम लोग का बहुत जल्दी इसको कोर्ट में उठना चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम जो है ना, फास्ट कोर्ट सिस्टम में जाके उसको जितना जल्दी हो सके, जितने जो भी आदमी इस काम में इन्वॉल्व है उसका डेथ के अंदर अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ पर पूरा अननोन है कि उसका जो डेथ हुआ कॉज क्या है। अभी तक ये कॉज हम लोग को पता नहीं चला है। अभी जो असम गवर्नमेंट की तरफ से जो SIT गठन किया है उनकी तरफ से बहुत अच्छा से मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और SIT के ऊपर हम लोग का बहुत मतलब विश्वास है कि वो लोग एकदम जेन्युइन जो कॉज है उसका डेट का वो बहुत जल्द पब्लिक का सामने लाएगा। और पब्लिक हम लोग बहुत मतलब उत्साहित है और रुका हुआ है कि जल्द से जल्द SIT का जो रिपोर्ट है और जो बाकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो CID की तरफ से वो जल्द से जल्द पब्लिक के सामने आए और पब्लिक का मतलब आप एक शांति समारोह या ये एकदम शांति समारोह होने वाला है। और इधर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा आदमी इधर इकट्ठा हुआ है और सब लोग हम जुबिन दा का आत्मा का शांति के लिए, ताकि उसका आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में उसको स्थान मिले और जुबिन दा अमर रहे सबका दिल में हमेशा। जब तक असम रहे, जब तक असम में जाती रहे, असम का माटी पानी रहे, ब्रह्मपुत्र रहे, तब तक जुबिन दा का जो हम लोग का जो के ऊपर जो श्रद्धा है तो आजीवन अमर रहे और उसको जो है ना आगे जाके मतलब बहुत जल्द न्याय मिले और उसका जो सच है वो पब्लिक के सामने आ जाए। उसके लिए हम लोग इधर इकट्ठा हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम मीनल बर्मन है और मैं इधर का एक स्थायी बासिंदा हूँ गुवाहाटी का। धन्यवाद। এয়া চাওক কিমান মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, কমেও 50,000 মান মানুহ হ'ব। এয়া ফিল্ডত ৰাস্তাত ভৰ্তি হৈ আছে। সকলো অনুৰাগীৰে এটাই শ্লোগান, জয় জুবিন দা, জুবিন দা সোনকালে ন্যায় দিয়ক। इंसान है, इंसान का आंखों का पानी का दाम देना चाहिए। जस्टिस का সকলোৰে মুখত মাত্ৰ এটাই কথা, ন্যায় লাগে। জুবিন দাই যে কৈছিল মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই,
সেয়া আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আকৌ এবাৰ ইয়াত যিমান মানুহ আছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী লগ লাগি এক হৈ জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি সকলোৱে এই ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে পদযাত্ৰাৰে। এয়া চাওক হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, সকলোৰে হাতত জুবিন দাৰ খুব মৰম লগা ফটোখন আছে আৰু কিছুমানে লিখি লৈ আহিছে উচিত অনুসন্ধান, ক্ষীপ্ৰ ন্যায়, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু। এয়া চাওক আমাৰ জুবিন, প্ৰাণৰ জুবিন। সেই সৰু ল'ৰাটো লৈ আহিছে পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু। আৰু কিছুমান তাত আছে আমাৰ জুবিন, প্ৰাণৰ জুবিন। সেয়া সকলো অনুৰাগীৰ এটাই দাবী, জুবিন দাক ন্যায় লাগে। এই জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ বাবেই সুদূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক ওলাই আহিছে। চাওক কিছুমানে মায়াবিনী গাই গাই গৈ আছে ৰেলীত। সেয়া উচিত তদন্ত, ক্ষীপ্ৰ ন্যায়। চাওক বাইদেউহঁতৰ হাতত সকলোৰে, এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আইতা ককা সকলো ওলাই আহিছে জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি। আজি ইমান দিন হৈ গ'ল ন্যায় দিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে। এই মই বুলি নহয়, সকলোৱে বুজি পোৱা নাই যে বিজেপি চৰকাৰে জুবিন দাৰ ন্যায় কিয় দিব পৰা নাই। আজি সোনকালে ন্যায় দিয়া হ'লে এই মানুহবিলাক এনেকৈ ওলাই আহিব লগা নহ'লহেঁতেন। তো অসম চৰকাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটাই অনুৰোধ যে জুবিন দাৰ ন্যায় সোনকালে দিব লাগে। কিন্তু মামাই কি কৰি আছে, আকৌ দেৰি কৰি আছে। কিয় বা দেৰি কৰি আছে মই ভাবি পোৱা নাই। এই ইমান মানুহ আহিছে, সকলোৱে খালি ন্যায় লাগে, ন্যায় দিব লাগে জলদি। সেই সিদ্ধাৰ্থ বোলাটো আৰু শ্যাম কানু আৰু কেমেৰা ফটোগ্ৰাফী কৰা এই অমৃত প্ৰভা, তেওঁলোকে তাতে জেলত থলি ন্যায় দিয়া নহয়। আৰু এটা কথা, পাদা মানে হাগা নহয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মানে ন্যায় নহয়। এইটো কথা জানি ল'ব। সোনকালে উচিত তদন্ত কৰা ভাল আৰু সোনকালে সিহঁতক ফাঁচি দিয়া ভাল। শেষত আকৌ এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ, বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে জুবিন দাৰ উচিত তদন্ত কৰক আৰু ন্যায় সোনকালে দিয়ক। এই জুবিন দাৰ যে চিনেমাখন আহি আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে, তাৰ আগতে জুবিন দাক ন্যায় দি জুবিন দাৰ আত্মাক শান্তি দিয়ক। এই বিভিন্ন ধৰণৰ জাগাৰ পৰা যে মানুহবিলাক ওলাই আহিছে জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি, আপোনাৰ অলপো দুখ লগা নাইনে? ইমান দিন হ'ল জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'বলৈ, কিন্তু আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই জুবিন দাই। চ' সকলোৱে আকৌ এবাৰ লিখক #JusticeForJubinGarg। কোনো স্পেচ নিদিব মাজত, একেলগে লিখি যাব। আমি এতিয়া 4 মিলিয়ন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ি আছোঁ। আমি 13 মিলিয়ন বনাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব, কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 12 মিলিয়ন আছে। তো আমি সকলোৱে একগোট হৈ 13 মিলিয়ন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সকলোৱে সময় পালেই লিখিব #JusticeForJubinGarg। লিখা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। যোনে যিমান পাৰে সিমান লিখক, টাইম পালেই লিখি থাকিব। শেষত শ্লোগান, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় আই অসম। और 10 दा